अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हो? ठीक ठाक व्यूवर। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस लेकर आया हूँ इंशाल्लाह। पिजन बिज़नेस, कबूतरों का बिज़नेस, पिजन फार्मिंग बिज़नेस, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो इसकी मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊँगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी बिज़नेस की तमाम वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, ये पिजन बिज़नेस, कबूतरों का जो बिज़नेस है, इसकी मैं आपको नस्लें, रेट और इसका तरीक़ाकार आप किस तरह आसानी के साथ स्टार्ट कर सकेंगे, तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो आपको मुकम्मल जानकारी हो, समझ हो, ताकि आप इससे ठीक ठाक पैसा जनरेट कर सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। तो इसको करने का तरीक़ाकार इस तरह है कि बाज़ लोग इसको कुछ आम सा कारोबार समझ लेते हैं, जबकि ये बहुत प्रॉफिट वाला बिज़नेस है। तो इसको करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले इसको स्टार्टअप थोड़े तरीके से स्टार्टअप करना है, आसानी के साथ, शानदार तरीके से। तो इसके लिए आप अगर कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी मकान की जो छत है या कोई भी जगह ऐसी जो आपके पास तकरीबन एक कमरे की जगह हो, जिस तरह एक रूम होता है, कमरा होता है, इतनी जगह को आप कवर करें और उसके अंदर आप कैज बनाएं। कैज बनाने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप उसमें जितनी नस्लें रखेंगे, नस्लें मैं आपको बताऊंगा कि सही महंगी नस्लें, अच्छी नस्लें और प्रॉफिट देने वाली कौन कौन सी नस्लें हैं, वो मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। उसके लिए आपने कैज के अंदर खाने बनाने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप 6 बाई 6 का एक बना देते हैं एक नस्ल के लिए, और इसी तरह मिसाल है 6 बाई 6 के दूसरी नस्ल के लिए बनाएं, तीसरी के लिए, ताकि आप कैज इस तरीके से बनाएं ताकि आपके पिजन उसके अंदर थोड़ा बहुत उड़ भी सकें और आराम से वो ऊपर नीचे उड़ते जाएं उनकी, ताकि वर्जिश भी होती रहे, उनकी सेहत भी अच्छी रहे। तो आपने इस तरह कैज बनाने, पिंजरे बनाने हैं। तो बनाने के बाद आपने उसके आगे उस सेफ्टी जाला वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं, इनका बहुत ज़रूरी आपने ख्याल रखना है ताकि उनको कोई चीज़ नुकसान न दे। तो दोस्तों, पिजन बिज़नेस, कबूतरों का जो बिज़नेस है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी फार्मिंग बहुत अच्छे आसानी से होती है और ये बहुत तेज़ी से जो है इनकी ब्रीडिंग होती है। ये हर 2 माह में एक जोड़ा, जो एक पेयर होता है, वो एक बच्चों का पेयर देता है हर माह। हर 2 माह में यानी तैयार हो जाते हैं। अंडे भी 22 दिन में ये अंडे निकाल देते हैं और उसके बाद ये 2 माह में एक पेयर तैयार हो जाते हैं। तो आपने ये करना है कि इनके लिए जो नस्लें रखनी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आप इसमें अच्छे वाली नस्लें रखें, जिस तरह वाइट डेनिश नस्ल जो है पिजन कबूतर, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं। ये आप मिसाल के तौर पर एक ही जोड़ा हायर कर लें, ये 15,000, 20,000 रुपये का जोड़ा मिल जाता है। तो ये आप अगर छोटे आप लें तो आपको ये 15,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटे आप पालें उनको, थोड़ा सा वो कुछ अरसे के बाद, 1, 2, 3 माह के बाद आपके पास वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। जड़ लगा हुआ पेयर हो, आपस में बने हुए जोड़ा जो होता है। तो ये आप एक ये रख लें। अगर इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 रखें, 3 रखें, जितने आप करें। लेकिन इनका ये होता है कि इनके बच्चे जो है महंगे बिकते हैं, फ़रोख्त होते हैं। तो ये तकरीबन इनके बच्चे 15,000 रुपये तक जोड़ा फ़रोख्त हो जाता है। तो अगर आप 2 पेयर रखते हैं तो ये 15-30,000 रुपया 2 महीनों का सिर्फ ये वाइट डेनिश कबूतर जो हैं ये आपको देंगे। और उसके अलावा आप उसके साथ साथ दूसरा नस्ल जो है वो टेडी का रख लें। टेडी बहुत हायर फ्लायर कबूतर होता है, बहुत ऊपर हवा में उड़ता है
اڑنے والا کبوتر ہوتا ہے، یہ شوقین لوگ بہت. تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اور آپ ساتھ ساتھ کاروبار بھی کریں گے. تو 1-2 پیر اس کے رکھ دیں، 1 رکھیں یا 2 رکھیں، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی یہ 10,000 تک ان کا بھی ایک پیر بچوں کا جو ہے فروخت ہو جاتا ہے. تو وہ بھی آپ اگر 2 جوڑے رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ماہانہ جو ہے 20,000 روپے وہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً آپ 40-50,000 روپے 2 نسلوں سے صرف کما سکتے ہیں. میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ اگر سٹارٹ اپ کریں تو کس طرح کریں، اور اس میں آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کو پرافٹ ہوگی. تو جب وہ آپ کے اگر بچے آپ فروخت نہیں کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ مزید اور پھیلیں گے اور ان سے آگے اور بنیں گے. کچھ عرصہ آپ اگر نہ فروخت کریں تو ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس بھی ان کا وہ ہو جائے گا، فارمنگ ہو جائے گی. تو اگر آپ بیچنا چاہیں، مجبوری ہو تو آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو تھوڑے جوڑوں سے رکھتے ہیں تو وہ رکھیں. اگر نہیں بیچتے تو پھر جو آپ کے پاس پیر بن رہے ہیں وہی کچھ عرصہ رکھیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ تقریباً آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک فارمنگ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ٹیڈی کے بعد آپ جو ہے ٹیڈی نسل کے کبوتر جو ہے، اس کے بعد آپ ریسر نسل کے کبوتر رکھ سکتے ہیں. ریسر بہت اچھا نسل ہے، اچھا ریٹ پہ فروخت ہوتا ہے. اس کے بعد فینسی کبوتر وہ بھی آپ رکھیں، ان کا بھی اچھا ریٹ ہے، اچھے فروخت ہوتے ہیں. تو یہ آپ ایک جوڑا اس طرح میں جس طرح آپ کو بتاتا ہوں. یا اس کے بعد آپ شیرازی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 4-5 نسل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اچھے ریٹ پہ فروخت ہونے والے ایئر فلیئر کبوتر ہیں. تو آپ ان کو جو ہے ان کی فارمنگ کریں اور سٹارٹ اپ آہستہ آہستہ کریں، تھوڑے پیر سے کریں، 1 پیر سے کریں یا 2 پیر سے کریں. تو انشاءاللہ یہ آگے بہت جلد یہ فارمنگ ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ بہت جلدی بچے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی فارمنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں کافی پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. تو بہت ہی زبردست کاروبار ہے. ان کے لیے آپ آب و ہوا کا سسٹم گرمی میں اچھا رکھیں، اور اس کے بعد سردی میں ان کا تھوڑا حفاظت اور تھوڑا سا ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی ہونی چاہیے. آب و ہوا ان کی صفائی رکھنی چاہیے کیج کی. تو انشاءاللہ اس کاروبار سے آپ ٹھیک ٹھاک پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کمائی کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا کاروبار ہے. تو انشاءاللہ آپ اس میں کریں. تو خوراک ان کی جو آپ ڈالنا چاہیں، گندم ڈالنا چاہیں، باجرہ ڈالنا چاہیں، وہ تھوڑا بہت آپ کا خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو اچھے نسلی کبوتروں کے جو فارمنگ کا طریقہ بتایا ہے، تو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ویڈیو میری پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.